हाँ जी। अच्छा आ जाके मेरे ते गल मुकन डई है جی मैडम आपसे ईद वाले दिन सबसे ज्यादा चखी जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? कलेजी। बिल्कुल ठीक मैडम का क्या बात आईक्यू बहुत पहले जबरदस्त। सबसे पहले गोश्त आपके घर का मैडम जो लग ना रहा आता है, कसाई अपने इलाके च हर गल दा पता हर हांडी दा मैडम पता ਦਾ तो आईक्यू तुसी की बहुत समझ लो अच्छा। तो नहीं पता है नहीं जी मैनू नहीं दूसरा बेवकूफ है मैं क्यों तो भी शौक पहले- बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖਣੀ हाँ ਪਾਈ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ अभी इसने कहा है, लेके आएगा ये। जी जी अभी मंगाते हैं। अच्छा ताहिर भाई एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल है ईद वाले दिन सबसे ज्यादा खोली जाने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ जेन ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਰ ਸਿਰ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁੱਢੀ ਹੈ ਮੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਉਹ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੇਰੇ नहीं ਵੀ ਆ जी, ਰਹੇ ये ऑलरेडी बड़े जीनियस आदमी ने एना दा क्या है ਹਾਂਜੀ हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ बिल्कुल उनसे ਜ਼ਾਹਿਰ करें। ਅੰਜੁਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ईद वाले दिन सबसे ज्यादा उतरने वाली चीजों में दूसरे नंबर पर कौन सी चीज आती है? ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਬਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰ कोई बात नहीं कोई किन्ने को लोग लाते होंगे तो ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੱਲ बिल्कुल ठीक ना है जी? बिल्कुल दूसरे नंबर ते खा लगता लेना। मैडम शिबा दे पेस मेकर ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਜੀ ਅਸਰਾਤ ਬੇਦਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ because he is very genius and he is extraordinary genius ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ- ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओए ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ जी, ਸਾਹਮਣੇ वो भी ਫਿਰ करते ਬੜੀ रहे ਕਾਮੇਡੀ हैं, ਕਰਦੇ ਨੇ फैसलाबाद से ताल्लुक ਤੇ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ- ਤੁਸੀਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्यों ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਚ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਚੀ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ मैं ये डरा सब कटिंग हो गई देखो, दिस इज नॉट फेयर आप मेरे से आप एक्टिंग फिक्र- की बात आप करें फिक्र- आप फिक्र ना आप करें। मेरे से जुगतों की बात अच्छा आप करें फिक्र ना उस करें तरह की बात करें जो ये कर रहा है अच्छा चलो इस तरह ये तब देखा तो तब अच्छा देखा मैडम आप अच्छा मेरा भाभी आपके कोई मजाक है ये क्यों हमारे मैं सुन रही प्रोड्यूसर नहीं भाभी ऐसी फैन है तेरे नहीं फैन में छोड़ो अच्छा। आप पॉइंट की वो बात अच्छा करें चलो सॉरी वो काट देंगे ये माशाल्लाह एक लेट हो जाए प्रोग्राम है इसमें तार अंजुम आपके साथ बैठा हुआ है मैं अपनी तो बात ही नहीं कर भाभी, रही मेरी इतनी बड़ी मैं कैब तो ला कुछ दी। भी नहीं समझती अपने आप को मेरी मैं इतनी मेरी तार कैब अंजुम है। लाती मैनू मैं घर जान जोगा नहीं देना तो मैंने तो नहीं ना उतारी अच्छा चले, चल शुरू चलो में प्रोग्राम बिस्मिल्लाह। आगे आगे मेरा बढ़ाते बार हैं। बार सिर गंजा था साथ अच्छा चले हम And मैडम please, जी से please, behave all the people are sitting here and नहीं, he's नहीं। just like a sophisticated artist and ठीक I है, respect माशाल्लाह them वो- but why shoot ये अपनी हदूद क्यों क्रॉस ये करते हैं ये खत्म कर देंगे सॉरी अच्छा, सॉरी अच्छा, सॉरी अच्छा। पता हम भी बड़ों से सीखते हैं अपने से सीनियर से हाँ। आप मुझसे अगर जूनियर हैं तो सीखो कुछ मैंने अच्छा। कहा है कि पहला शो इनका आखिरी साबित होता है बता दो रहा हूँ चलो इसी वजह मैडम सॉरी सॉरी अच्छा जो आपको लगे ना हर्ट कर रही किसी हाँ, की हाँ, चीज, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपने तिकड़दम करना है वो आपको और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम फिर में प्रोग्राम इसी का ही तिकड़दम है फिर हाँ। आपने फिर दो ही रखने फ्रेम में नहीं आप पता क्या बात है दुनिया बहुत आगे निकल गई है इसको फज्जी शाह का थिएटर ना समझे हाँ। हमने अच्छा, वर्ल्ड फेम में काम अच्छा किया इसमें अच्छा मैडम आपने मैं शेर तो सुनाए गाना अब हमारे नाज़रीन के लिए कुछ गुनगुना के भी जी अगर आप मैं सुना गुनगुनाऊंगी और मेरे साथ ये दोनों देंगे और ताहिर अंजुम भी देगा और ताहिर थोड़ा भाई सा हाथ में मैडम कह रही हैं movement भी आपको करेंगे। साथ देना पड़ेगा आपको हाँ साथ दे- जी इन्होंने सारी जिंदगी हमारा साथ दिया हम क्यों नहीं दे क्यों सकते नहीं गॉड ब्लेस यू ये मैडम की मोहब्बत है हाँ जी ये मैं मोहब्बत करती हूँ जी हर उस फनकार से जो बादब है जो एक्टिव है जो लोगों के लिए सोचता है हमारे बहुत सारे नाज़रीन भी आपसे मोहब्बत करते हैं और I आपकी love you सेहत और all. तंदुरुस्ती की जितना दुआएं करते हैं पाकिस्तान में हाँ, मेरे जी। लिए दुआएं हुई हैं जी, जी, जितना जी। मक्का मदीना में ऑल ओवर द वर्ल्ड जब मैं हॉस्पिटल में थी 5 अप्रैल को अटैक और 11 अप्रैल को पेस मेकर तो सुहेल अहमद साहब की भी मशहूर हूँ नरगिस की मशहूर हूँ कि उन्हें मुझे कनाडा से कॉल की और तमाम और जितने ताहिर हमारे भाई ने भी फनकार आपके लिए इनके effort लिए करते मेरे रहे। बड़ा एफर्ट ये बाहर थे आप जी मेरे मैं साथ यूरोप बाहर था थे मैं जब मुझे पता चला मैंने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को मैसेज किया स्पेशली इनके लिए कि कुछ देखें और मैं वजीर और आला इंशाल्लाह पंजाब वो फजल खुदा आपके हाँ, प्रोग्राम के हाँ। प्रोसेस से मैं
یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عنقریب پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے آگے بھی ان کی ریکویسٹ رکھوں گا کہ ان کا جو ہے وہ معاملات دیکھیں. یہ تو آپ کا بہت بڑا آپ ایک نیکی کا کام کریں گے. نہیں ہمارا فرض ہے. آپ سے یہ امید ہے. دیکھیں نا یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں. بہت سارے فنکار ہیں جنہوں نے مجھے پیار کا مظاہرہ کیا, میرے پاس آئے, جو ملک سے باہر تھے وہ ادھر سے لگے میرے لیے ملک سے باہر ہو کر بھی وہ آپ کے لیے. ہاں, اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ. جی میں پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے بھی ریکویسٹ کروں گی. طاہر انجم ہماری نمائندگی کرے گا, میری بھی کرے گا, کہ میں نے بہت کام کیا, میرا سکور بہت ہے, میرے مرحوم شوہر کا بھی بہت سکور ہے. میں نے ابھی تک کسی گورنمنٹ سے کبھی بھی, جب میں ٹھیک تھی تب بھی نہیں میں نے کچھ کہا. اب میں ڈیزرو کرتی ہوں, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں. ڈیزرو نہیں, آپ کا حق ہے. ہاں آپ کا حق ہے, آپ نے سرو کیا پاکستان کو. آپ انشاءاللہ بفضل خدا, میں پی ایم صاحب کو انشاءاللہ ابھی کمنگ سون کسی دن بھی, میں جس دن میرا ہوتا ہے کوئی پروگرام بنتا ہے, طاہر بھائی وعدہ کرتے ہیں, کیا انہوں نے, اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے بھی آپ کے لیے کیا تھا اب بھی انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سے آپ کے لیے. چلو بھی گانا ہو جائے. ہاں گانا اس خوشی پہ گانا. 11 اپریل کو میرا آپریٹ تھا تو کچھ چینل والے آئے تھے 10 اپریل کی رات کو, تو میں نے ان کو دل والے گانے سنائے لپسٹک لال لگا کے. وہ سارے مریض ہے کر کے بیٹھے پیلے. میں کہا نہیں, میں بہادر ہوں. اپریٹ ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ اپریٹ ہونے سے ایک رات پہلے, اور جب میرا آپریشن تھا تب میں ریڈ لپسٹک لگا کے آپریشن کرانے گئی. میں نے یوں کر کے نہیں جانا کر کے نہیں, تو پھر ڈاکٹر کہہ رہا باجی, ڈاکٹر سوچ رہا ہوں میں آپریشن کرا کے نکاح کرا. اور ڈاکٹر جو تھا نا سرجن, وہ تمام اپنے کریو کو بولے یار دیکھو یہ ہستی آئی میڈم, آپریشن تھیٹر سے انٹری سی سٹیج والی انٹری نہیں, اس لیے کہ میں بہادر لگوں, پیلا منہ لے کے نہ جاؤں, ڈری نہ جاؤں. ایک ہی لپسٹک تھی ریڈ, وہ دل بھی لگا لی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے پروردگار. بھائی یہ اسپرٹ ہوتی ہے آرٹسٹوں کی کہ ان پہ جو مرضی بیت رہی ہو, لیکن سٹیج پہ جا کے وہ عوام کو انٹرٹین کر رہے. آپ دیکھیں جب 11 اپریل کو میرا آپریٹ ہوا ہے, یہاں سے پیس میکر ڈلا ہے, بہت تکلیف ابھی بھی ہے مجھے, وہ کھچاوٹ تو ہوتی ہے, اور پھر پٹیوں میں باندھ دیتے وہ آپریشن کے بعد پورے جسم کو. تو میں تب بھی مسکرا رہی تھی, تب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا تھا میں اس کو جواب بھی دیتی تھی. ڈاکٹر کہتے بولنا نہیں ہے, میں کہتی نہیں, اگر بولوں گی نہیں تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, تو پتہ نہیں کتنی دور سے آئی ہے یا آیا ہے. گانا ہو جائے. مجھے ابھی بھی یاد ہے, آپ زندہ دلی کی بات کریں, آرٹسٹوں کی جو اسپرٹ کی بات کریں, تو اپنا میں اسلام آباد تھا, تو لیری صاحب جو ہیں وہ کافی علیل تھے, بہت لیجنڈ ہمارے ادھر. تو پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے, میں نے انہیں کہا کہ اس طرح سے لیری صاحب جو ہیں بیمار, تو انہوں نے ہفتے کو لاہور نہیں آئے, وہ ہفتہ اتوار آ جاتے تھے لاہور, وہ کراچی چلے گئے. تو لیری صاحب جو ہے وہ بہت بیمار تھے, اور اس کے باوجود انہوں نے اتنا ہنسایا پرائم منسٹر کو, ہمیں جتنے لوگ ساتھ تھے. اصل میں دیکھیں ایسی اگر شخصیت جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں, پرائم منسٹر اگر چلے جائے تو بندے کا جو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ اپنی بیماری بھول جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ان کے پاس آئی ہے, اور خالصتاً ان کے فن کی قدر کرنے کے لیے, اور وہ اظہار. ہمارے پرائم منسٹر فن کے بڑے قدردان ہیں, اور وہ یہ پوری فیملی جو ہے نا جی, مطلب ببو صاحب جب لاسٹ دنوں میں بہت علیل ہو گئے تھے, تو ان کا ٹوٹل علاج جو ہے وہ شریف سٹی میں ہوا تھا, اور وہ اتنے زندہ دل آدمی تھے. ان کی نا مجھے یاد ابھی تک کہ ایک نا ٹانگ پیر کاٹ دیا نا شوگر کی وجہ سے. تو میاں نواز شریف صاحب آئے وہاں شریف سٹی, اور انہوں نے نا کچھ نقد پیسے دیے انہوں نے. تو اسی ٹائم اپنے جو ہے نا وہ ساتھ جو ان کا بھانجا تھا, انہوں نے کہا یار گل سن, بڑی کل سی ڈی لے کے آ جا گھر لا جا. اور لی انہوں نے, مجھے یاد ہے کیونکہ فرسٹ ٹائم جنا اسپتال میں ہی لے کے گئی تھی, وہاں سے پھر وہ شریف سٹی میں گئے. تو جو پیسے ملے نا, مجھے کہتے تھے مجاہدہ میں ایل سی ڈی لئیے 4 لاکھ روپے, شوق یعنی کہ شوق, مطلب 5 لاکھ روپے ان کی دوائی کے لیے ملے. جی جی, تو انہوں نے علاج کے لیے پیسے ملے, لیکن انہوں نے کہا میں اپنا شوق جو. اور ایک اور بات, وہ انہوں نے اپنی قبر بھی مرنے سے پہلے خود کھدوائی, اور اپنے بھانجے کو بولا کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو میری فیملی کو نا 7 دن دیسی گھی میں کھانا. وہ بھی ایک ملنگ آدمی تھا, درویش, باقاعدہ درویش آدمی. بڑے بڑے ہمارے ایک ہماری جاننے والی ہیں, انہوں نے کہا جی میں بڑے بڑے ایکٹروں کے دروازے پہ گئی, اس کو کینسر تھا,
किसी ने उसको लिफ्ट नहीं कराई. कहता वो आदमी आया बब्बू बराल, कहते जब मैं वो चला गया मुझे मिल के हॉस्पिटल में तो उसने मेरे नीचे 50,000 रुपए रखे. कहते मैं तो ये भूल ही नहीं, ये दरवेश टाइप लोग हैं. देखिए आर्टिस्ट तो ये ऐसे लोग एक मदद करते हैं. ताहिर भाई बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े आर्ट लवर हैं, तो उनको गवर्नमेंट की सतह पे भी आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहिए. जी इंशाल्लाह फजल खुदा ये प्रॉपर जो है ये उन्हें गाइडलाइन मिली हुई है लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से. मैं रिसेंटली पीछे लंदन गया था, मियां साहब से मेरी बड़ी एक मीटिंग बड़ी लंबी हुई थी इस हवाले से. फिर मैं आया हूँ, हमजा साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनके साथ मीटिंग हुई और उनकी गवर्नमेंट ना चल सकी, कुछ दिन रही. अभी दुबई है सारी हमारी लीडरशिप, तो वापस आते हैं इंशाल्लाह फजल खुदा. मैडम आपका गाना जी, तो हम आपने साथ देना दोनों जी, ताली जी, बजा जी. के. और अगर आप खड़े होकर थोड़ा सा नाच लें. नहीं, वो बल्कि उनकी इन्हें क्लैप उनकी बेसिकली वायरिंग हुई हुई है उनकी. नहीं ये चलो, आप ठीक है, clap बैठे कर बैठे. दूं. आप चले जाएं. मैं चले जाऊँ. नहीं चलेंगे. नहीं मैं चले जाता हूँ. नहीं नहीं, नहीं बैठो, मजाक किया भाई, नहीं, मजाक किया. अच्छा वो उठ नहीं सकते, उनकी वायरिंग हुई हाँ है. बस सही हाँ है. जी बिल्कुल. क्लैप कर. ठीक है. 1 2 तो 1 2 3. तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे. हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे. तू जे मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे. हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे. प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की, मर जागे तेरे बिना. कोल तेरे आ गई या लगिया नहीं भागई या मर जागी तेरे बिना. तुझ मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नु के दवा परे परे. हाय दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे. वाह जी. या वाह, क्या बात. मैडम आपके इस गाने ने हमारे प्रोग्राम को चांद लगा दिए हैं, ओहो. 4 चांद लगा दिए हैं. अल्लाह आपको इसी तरह गुनगुनाता हंसता मुस्कुराता रखे. आमीन. ताहिर भाई अभी तो खैर सीरियस बात हो रही थी आर्टिस्टों के हवाले से. आप ईद वाले दिन आप स्टेज प्रोग्रामों में भी मसरूफ़ होते हैं. यही जज्बा ईद का आपको पता होता है, मेरा इतना मसरूफ़ है ये होता है, लेकिन स्टेज पे जाके आपने अपना प्रोफेशनल काम करना होता है. तो स्टेज पे जाने से पहले कोई एक लम्हे के लिए भी ख्याल आता है कि पीछे मैं इतना ये मसले मसाइल हैं, या बिल्कुल आप ब्लैंक होकर स्टेज पे जाते आपको काफी वर्क करके बैठे हुए हैं. आर्टिस्ट जो होता है ना वो बेसिकली माशरे का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा मुतासर होता है, आम इंसान से ज्यादा सेंसिटिव होता है. ठीक है. और माशरे में जो बिगाड़ और जो अच्छा काम हो रहा है वो सबसे पहले फनकार ही उसे फील करता है. मेरी बात समझे, चाहे महंगाई हो चाहे खुशहाली हो. तो फिर छोटे छोटे मामलात हर बंदे के साथ चल रहे होते हैं, बहन भाइयों के मसले मसाइल, औलाद के, बीवी बच्चे, माँ बाप, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं. मतलब अगर आप एक चीज को, आपको कोई मसला हुआ है तो आप जिस चीज को दरगुजर कर देते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे चलती रहती दिमाग में. लेकिन वो सारा कुछ पसे पर्दा रख के हम जब जो कमिटमेंट हमारी होती है आर्टिस्टों की ऑडियंस के सामने जाके हंसाना पब्लिक को, ये भी मेरा ख्याल है कि एक तरह की इंसानियत की खिदमत भी है और बहुत हमारी बड़ी जिम्मेदारी खिदमत है. जी. सर मैं आपको बताऊं, मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनकी डेड बॉडी घर में थी और मैं तमासील में अफजाल अहमद साहब का ड्रामा कर रही थी. अब देखें अब कितनी मेरा बड़ी बड़ा कमिटमेंट है, इससे बड़ी चेक करें आप कि कमिटमेंट. अब माँ है. तो मेरी बहनों ने बड़ा इतराज किया, नहीं जाना. उन्होंने मुझे दरवाजा बंद कर दिया बाहर. मैं कोठे से दूसरे कोठे से छलांग की, वहां से निकली और सीधा तमासील में गई हूँ. क्यों? मेरा उसमें रोल बड़ा अहम था. लेकिन जब मैं वहां गई तो अफजाल अहमद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं कहा सर मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई, मेरी माँ मर गई है. तो वो रो पड़े. मैं कहा नहीं, हम इतने भी जालिम नहीं, तुम 4 दिन मत करो, हम तुम्हारा सब्स्टिट्यूट किसी और से करा लेंगे, आप घर जाए. लेकिन मैं चली गई थी सर. देखें ये आर्टिस्ट का अच्छा ये जज्बा सिर्फ आर्टिस्टों में मैंने देखा, वरना दुनिया का कोई भी जॉब प्रोफेशन हो, ऐसे मौके पे
ہر کوئی اپنا کام چھوڑ کے وہ آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی آرٹسٹوں میں کوئی گاڈ گفٹڈ یہ چیز رکھی ہوئی ہے جی بڑا کہ بہت بڑا دل ہوتا ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں اس طرح کام کر سکتے ہیں. یہ بڑا. ناظرین، اتنے خوبصورت لوگوں کے ساتھ اتنی زبردست گفتگو، زبردست ماحول، اور ہماری عید کو ان کی موجودگی نے آنے سے 4 چاند لگا دیے. آپ نے مختلف ورائٹی دیکھی. جی تو نہیں چاہ رہا اجازت لینے پہ، لیکن ہماری موجودگی مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے، اپنے اس چینل کی طرف سے، اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت خوشیاں اور عید کی بہت بہت مبارکباد. ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کہہ دواں پر